Video lang, di ba? Hindi naman tuloy. Gago, sundan mo yung ako doon. Sundok. Di nawawala. Tuloy lang. Di nawawala yung mundo. Ay, nawawala yung pagdating. Bago nga eh, kaya nalilito ako eh. Kaya na, sir? Hindi ako na po yan. 40 minutes at sir. Hello. Ngayon sila. Silvio, pasok ng Pedro. Tumira, wala na kuha ni Guerras. Enriquez pasok ka. Pasok. Rivera, Fernando Rivera. Nakawala mo bola pasok ba? Papasok Enriquez umangat. Isip mo. Enriquez. Silvio. Silvio pasok na ba siya? Nabugol pa ako sa Pedro. Paso Silvio ke. Silvio ke shoot. Hey. Sega wala na kuha na Enriquez. Enriquez pinito kay Rivera. Rivera pasok pa. Opa pasok sa Brad. Umangat. Easy to pass. Number 7. Ilok pa sa Silvio. Silvio nagpapabala bola. Silvio, umatake. Dito to, nakuha ni Cayetano dari si Cayetano. Umangat, isi to pass. Cayetano. Ilok pa to number. Paso Ilok soge. Ilok na nagbabaga ng bola. Ilok sa mga gagawin nila sa paso number 30. Baling ito, 30 shoot. Baling ito sa duga nakuha nino. Nakuha si Silvio, 30 shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Easy to pass by San Pedro. Number 4, Enriquez pass. Number 10, Cayetano. Pass to Enriquez again. Pass to Rivera. Pass to Cayetano. Sumira sa Terres. Wala na kuha nino. Cayetano. Ako na nino. Lamang white. Black ball. Kaya pwede pa sa Silvio. Silvio diretso paso, Ilocso pass to number 12. Pass to Silvio. Silvio pass to Anistipan. Pinasa kanino. Nakuha ni number 30. Pass to Silvio. Umikot. Pinasa ka number 30. Wala nakuha nino. Nakuha niyo ang pass to number 7 sa Vlad. Pass to Rivera. Rivera pass to Enriquez. Enriquez pass to Rivera. Pass to Cayetano. Ang ganda naman. Easy to pass by Cayetano. Balingin. Balingin nagagawa ng bola. Balingin. Number 13. Pass to number 12. Number 12. 15 to shoot. 12. Tumira sa Terres. Wala na ko nino. Sebol ang tawag ng ating referee. Silvio, pass to San Pedro. Easy to pass sa Rivera nagbababa ng bola. Rivera mo din. Rivera 15 to shoot. Nakuha na sa tutan nino. Nakuha ni Okma. 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Easy to pass by Cayetano. 5 minutes and 40 seconds. Silvio pa din. Silvio sa play. Papasok tumira sa Terres. Foul! Jersey number 7 sa Vlad. Ang ina mo. May galos. Ready tayo ng second 5. Ano? Second 5. Ano?
Gago ah. Unang isla, pumasok. Huwag magsapakin yan. Patay yan. Meron ka ba? Pangalawang guslo. Uy, sablay. Ano tama? Kanino yan? Baba man. Pangatlo. Wala ka rin nakakuha ni Cayetano. Cayetano dire-diretso si Cayetano pasto lang si number 26 pumukol sa teres. Wala nakuha nino. Sablad. Power rebound. Easy defense by Sablad. Pwede tayo ng second foul. Ilok sa bago Silvio. Silvio kasi. Two sinabi 12. Anong kayang gagawin? Two sinabi 12. Saka sinabi 12. 15 to shoot. Silvio kasi. Ulo mo ah. Kaya to shoot. Maraming pala shoot. Out. Musinudulo mo lang ah. Tuloy-tuloy lang ito. Time. Tuloy-tuloy lang ito. Gamahan ko. Tuloy-tuloy yan, tuluyan kita. Alam ko ba? Ba't naka-post? Kalbo. Hindi ka yun. Daw kasali dyan. Jong naka-post. Taka na ito. Gago. Okay. Good. Enriquez pa sa Libera. Libera. Libera na gagawin. Libera pa to San Joshua. Umangat sa dos. Wala na kuha nito. Ikalagtad. Kalagtad. Pa sa Libera. Head to shoot. 9, 8, 7, 6. Easy to punch by coach number 11. Miss lang. Regino. Regino, inatake ang gitna. Wala nakuha nino. Nakuha ni Cristobal. Cristobal ang mga chat dos. Wala nakuha nino. Enriquez, jersey number 4. Pass to left side. Tulad tayo bababa na bola. Talagad. Yan ang gagawin ng mga chat dos. Wala nakuha ni Enriquez. Nakuha ni jersey number 11. Pass to kanino. Nasa kita ni Joshua. Pass to Enriquez. Easy to bounce by Enriquez. Malaki. Pass to jersey number 7. Jersey number 7 nagpababa ang bola. Jersey number 7. Pass to Malaki. Jersey number 11 ay gagawin. Pass to Malaki. Malaki na tako ang gitna. Wala pa rin Malaki. Pass to Villegas. Wala nakuha nino. Nakuha ni jersey number 7. Jersey number 7 inatake yung gitna. Easy to bounce by jersey number 11. 7. Dubera no. Cruz sa move. Atay pass na nakuha no. Nakuha ni Malaki. Malaki pass to Malaki jersey number 11. Malaki. Pass to Malaki. Number 9. Binali-balik. Wala nakuha ni Kuya Enriquez pass to Dubera. Dubera pass to Malagtad. Is driven on the line. Malaki nagpapala ng bola. Malaki pass sa Cristobal. Pass to number 7. Umangat sa Torres. Wala. Nakuha ng Islam. Pass to Rivera. Pass to Cap Joshua. Pass to kanino? Sebol. First team foul pa lang. Idol pass to Islam. Umangat. Pwede na pala pass to Rivera. Umangat sa Torres. Wala nakuha ni Cap Joshua. Pass to Enriquez. Foul. Cristobal. Cristobal. First personal foul. Dito yung mga gusto. Two shots. Alam ko na meron. Uy, hindi ko garuan. Katawangan kita eh. Unang guslo, sablay. Isang team foul sila. Pangalawang guslo, ready to jump. Ang gago. Pumasok na. Saan nakakarinig nun? Malaki na the ball pass to Cristobal.
Cristobal. Choose number 28. Anong gagawin? Nabisya to play. Pass to number 7. Number 7, inatake. Pass to malaki. 15 to shoot. Malaki. Pass to kay Dubai. 10 to shoot. Run. Wala na kuha ni Enriquez. Enriquez pass to Rivera. Rivera, umangat, wala, nakuha nilo, nakuha ni Cap Joshua. Cap Joshua, dalawa pass to Islam, umangat sa dos, wala, nakuha nilo, nakuha ni Malaki, pass to number 7, pass to Malaki, pass to Malaki, number 11, umangat sa dos, wala pa rin, nakuha nilo, nakuha ni Talatad, nagmamadali, Talatad, pass to naman kay Cap De Leon. Easy to bounce by Cap De Leon. Cristobal to the ball, pass to Malaki. 19-7 ang ating score. Lamang ang mga puti. Malaki pass to Cristobal, pass to Malaki. Mid-range jumper. Wala, nakuha ni Cristobal. Umangat. Wala pa din. Nakuha nino. Ewan ko pa sa inyo. Bago pa siya eh. Matigas pa. Malaki pa sa number 7 umangat sa dos. Wala na kuha ni Mislang. Mislang pinato kanino. Nakuha ni Cristobal ang pamadali. Pass to Malaki. Tumingin pa sa buwet. Umangat. Wala na kuha ni Mislang pa ang Talatad. 27 seconds. Rivera with lead to shoot. Rivera 10 to shoot. 9. 8. Wala na kuha nito. Nakuha ni Cap De Leon. De Leon pass to Talatad. Ground ball. 31 seconds. Malaki pass to Cristobal ang pamadali. Cristobal, papasukin ng gitna, inangatan, wala, nakuha nino. Nakuha ng labas. 23 seconds. Mislang pass to Rivera. 15 seconds. Rivera. Pass to Enriquez. Foul. Trouble ang tawag ng ating referee. 8 seconds. 8 seconds. Malaki pa ako number 7. 5 seconds. Pasa na naman rin yun. Number 7. Foul. Jersey number De Leon. 3 seconds. Unang gusto. Unang gusto sablay. Pangalawang gusto. Wala pa rin. Nakuha ni Malaki. Malaki pa ang tuwingo. Umangat sa terren. 3, 5, Malaki. Jersey number 11. Kalbo. Mili ko yung pati yung ulo. Ano ba yun? Tingnan mo. Gago, laki da. Di ka makita. Gago, di ka daw tubig da. Brown ball. Brown ball tayo, brown ball. Gagalit yung ano eh. Ano naman? Si Reno. Silvio Patorino. Nakapik ni De Leon. Sebol. Gago, kasama sa doon. Nandiyan na siya. Una. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan?
Lokal, ako lokal eh. Nawala na iba. San Pedro, ito the ball, pass to Paligid. Paligid, pass to San Pedro, pass to Silvio. Pinagka, pinasa saan? White ball. Sunduan tayo. Nakabigay lang. Diba kami mga higaw pa kayo dyan ha? Opa, pass to si Reno. Nakapatid ko. Si Reno. Si Reno. Pumangat sa tres. 3-point basket by si Reno. San Juan, pass to Ilocso. 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 Pass to Silvio. Silvio pass to kanino? San Juan, pumangat sa tres. Wala na kuha ni San Pedro. San Pedro, umingot, pass sa Ilocso. Ilocso na sundan, nakuha nino. 32, 9, 8, 7. Wala na kuha nino. Nakuha ni si Reno. Si Reno. Si Reno nagmamadali si Reno. Si Reno. 28. Number 28. It's good to shoot. 28. 28. Tabla. 20 to shoot. 9, 8, 7, 6. Ground ball. Silvio. Silvio pasok kanina. Natapik ni Okpa. Nakuha ni Ilocso. Ilocso pass to Silvio. Pass to San Juan. San Juan bumangga, umangat. Wala pa rin. Nakuha nino. Nakuha ni Okpa. Nila to. Binalik sa labas. San Juan imo the ball, pass to San Pedro. San Pedro, sasagasa, bali. San Pedro pa din. San Pedro, nakitawan ba nakuha nino? Nakuha ni Sablan. Sablan, Bendumak, nakuha ni Ilocso. Ilocso, pass to Silvio. Silvio, mabaka, pass na palaki. San Pedro, umangat, rolling. Easy to pass by San Pedro. Si Reno imo the ball, pass to Okpa. Back to San Pedro. Si Reno pa din. Si Reno pass to Okpa. Pass to Sablan. Sablan, 50 shoot. Sali, tinaliwa. Wala na kuha ni. Natabi kanino. White ball. 15 seconds ha. Sablan. Pass to Okpa. 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Wala na kuha nino. Ilocso. Pass to Silvio. Dito sa taas ko, tinan mo. Silvio. Ilocso. Wala na kuha ni Ilocso patid. Wala pa rin nakuha ni Okpa. Tatabigan, nakuha nyo. White ball. Shot lock pala kasi dyan eh. Kasi. Ba? Yun, si Reno. Si Reno nagbababa ng bola. Si Reno pa rin. Si Reno nagkatutan. 40 to shoot. 40 to shoot. Bobo. 13 pa nga. 13 o 13. Si Reno pa sa Sablan. Sablan. Foul. Silvio. Number 12. Silvio. Holding foul. Together and forever. Unlicensed. Huwag na magmadali. Si Reno. Pasok ay tayo. 10 to shoot. 9. 8. Huli na. Nakuha mo. Nakuha ni San Pedro ulit. San Pedro pa si Silvio. Agaling mo. Easy to runs by Silvio. By side stepping moves. Sablan. 15-22 no? Sablan. Tapos sa pasok si Reno. 15 to shoot. Si Reno. Pasok De Leon. Easy to pass by De Leon. San Pedro pa to Silvio. Ay, hindi isa. Iba yan. Jersey number 12 pa. San Juan. 27. Jersey number 27. Umangat. Foul. Jersey number 18. Cap De Leon. Second personal foul.
San Juan. Paso Silvio. Silvio yun. Silvio, head to shoot. 9, 8, 7, 6. Wala na kuha ni Sablan. Sabla paso. Okpa. Unang at dos. Easy to boys. Kaiser. Okpa. Silvio paso to San Pedro. San Pedro paso. Ilocso paso San Pedro. Nasubukan. Nakuha ni number 30. Balingit. Foul. Si Reno. First pa lang yan. First personal foul. First team foul. First personal foul. First team foul. San Juan. Paso na jersey number 12. Jersey number 12 tumira sa tres. Wala nakuha ni Balingit. Nakuha ni si Reno nagmamadali. Si Reno lilipad ata. Paso na kay Captulo yun. Easy to boys by Captulo yun. San Juan paso San Pedro. Easy to boys by San Pedro. Change 5. 26, 18. Lamang pa rin ang mga puti. Ayaw niya pa daw, bay. At lagi sa puti. Nakakalit yung Mike. Nakakalit. Dahil sinintindi. Si Rena paso Mislang ang atas ng tak. Umangat. Easy to boys. Mislang. Kurto fighter pala yan. Yung shot lang natin. Cristobal na bitaw ng bola. Foul. Si Reno. Second personal foul. Third team foul. Sino yan? Buraot daw. First draw. Uy, pumatok. Grabe. Last draw. Ready to jump. Uy, pumasok ulit. Kapay na rigas pasto. Rivera. Jersey number 26. Aatakihin ng gitna. Nabibitaw-bitawan ng bola. Rivera. Sebol. 14 to shoot. Low. 14 to shoot. Tag. Reno. Si Reno back to shoot. 9. Foul. Jersey number 28. Cristobal. Second. Foul. Rivera pasok na lantan. Wala na kuha Liegas. Ay. Di pala. Cristobal angat. Easy to boys. But Cabal lang ala Superman na. Kalagad pa ata si Reno. Paso Rivera. Jersey number 26. Rivera. Umangat sa terres. 3-point basket. Kay Rivera. Malaki paso Cristobal. Paso number 12. Bibig libre. Easy to boys by number 12. Sino na paso Rivera. Paso Mislang. 15 to shoot. Paso Rivera. Isa pa sa tres. Wala na kuha ni Talagad. 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wala na kuha nito. Nakuha ni Captain Enriquez. Good. Captain Enriquez. Paso Rivera. Foul. Uptown jersey number 12. Hirap pala dito, Jong. 12. Hirap mag-shot clock. Wala kasi yung cellphone ko na isi. Wala pa akong nagdang shot clock eh. May isang bola mo. Yung bola po. Bola. Ano yung mga bola para ano? Akin na yung mga bola. Yung Ako nga bola ka. Nagka-announcer yung bola. bola. Or sa pwede
Vera. Pumasok. Sila may ayaw, hindi ako. Pero kain kita daw. Do, ang kulit mo. Sa ulit ng pangalawang putlo. Pass to Cristobal. 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 Pass to Malaki. Umangat sa boss. Wala na ang mga ni Misla. To Enriquez. Enriquez. Pass to Pela. Di Vera. Di Vera. Pinatake na sa tuta. Nakuha nyo. Nakuha nyo. Nakuha ni Cristobal. Cristobal. Cristobal umangat. Isip ko boss. Right Cristobal. Sireno Basto. Islang Basto Sireno ke. Sireno. Sireno Basto Enriquez. Umangat sa tres. Wala nakuha nino. Nakuha ni Villegas Basto Malaki. Malaki Basto Cristobal. Cristobal 50 to shoot. Cristobal atake ng gitna ni Cristobal. Easy to drive by Cristobal. Enriquez Basto Sireno. Bumahabol na ang Brown Raiders. Sireno 50 to shoot. Paso Enriquez, nabitawan bola. Sireno batid. 10 to shoot. Nakuha ng Malaki ano ang gagawin ni Malaki. Nabitawan bola. Nakuha nino ni Malaki. Paso Cristobal. Easy to drive by Cristobal. Time out. White Wolves pala yun. Bagong interface kasi ito eh. Dati wala kaming ganito eh. Biga. Kami. Sising ko. Ano lang. Basta kung di pa natatanggal ng yun. Tuyo. Sana na medyo makakit ng gano'n. Tanga to. Low. 33-30. Tatlo na pala ang kalamangan ng White Wolves. Sireno. Pasto kanino. Paso Di Vera. Di Vera paso Sireno. Sireno paso Di Vera. Nakuha ni Malaki. In advance. Nakuha ni Sireno. Sireno pinato kanino. Kay Di Vera. Di Vera umangat sa tres. Wala. Foul jersey number 4, Enriquez. Malaki paso, malaki number 9, paso malaki number 11, paso Cristobal, atake ng gitna. Traveling violation yan. Safe foot. Para maintindihan nyo. Traveling, safe foot. Kalagad paso Sireno, paso Di Vera paso Enriquez. Foul jersey number 12. Hindi pa, second Wala pa. Second personal foul. Pala. Sireno. Paso Enriquez. Umatake. Easy to boys by Enriquez. Villegas paso Malaki. Paso Cristobal nakuha ni Herrera paso Misla. Easy to boys by Misla. Malaki paso Cristobal. Paso number 12. Umangat sa tres. Wala nakuha nino. Is 7 on the line. 1 minute and 18 seconds. 37-30. Ito ang malamangan ng mga puti. Enriquez paso Sireno paso Enriquez. Josh, may inayos ako sa shot clock kanina. Enriquez paso kanino. Misla. 15 to shoot. Paso Sireno.
Si Reno, pass to kanino? Enriquez, ay, Islam. Easy to points by Islam. Cristobal. Cristobal, pass to malaki. Shot clock ulit naman, Jong. Depensa, depensa! 52 seconds, number 12. 15 to shoot, number 12 bumangat sa tres. Wala na kuha ni Islam. Dito kay Rivera. Rivera, easy to points by Rivera. 30 seconds. 41-30. Cristobal, pass to malaki. Malaki, malaki bumangka, umangat. Wala na kuha ni Reno. Si Reno nagmamadali. Si Reno, lilipad. Easy to points by si Reno para ang estatwa. Nakuha ni Islam. Pass to si Reno. 25 seconds. Pass to Rivera. Rivera, pull up cover, wala. Pass to Rivera. Ay, Enriquez. Easy to points by Enriquez. Malaki. Pass to kanino? Cristobal. 15 seconds. Cristobal, pale-pale. Wala. Nakuha nino. Nakuha ni Rivera. 9 seconds. Yan, shot clock, ha? Wala na. 8 seconds. 8 seconds. 8 seconds. 8. Cristobal, pasa na ng maririnig nyo. Malaki, wala pa rin. Nakuha ni Islam. Islam, pinato kay Enriquez. Pasa doon na. Wala. Oras. Patos ko baka mawala dyan ha. Dar, nakamotor ka, Dar? Dar, nakamotor ka? Bobo ka eh. Sir, pag basketball, tuloy-tuloy na yung oras. Hindi na nag-alalicense kasi ito. Kaya nyo lang kami rito. Paano nyo namin ba? Ulo. Ay, free throw pala Kuya Marcos. Nasa season! Di ka nanood sa EDC? Hoy! Anim sa inyo, Mike. Anim. Anim, ano, brown. Tatlo sa white. Ilan Kuya Marco? Anim sa brown. Tatlo sa white ang video. Anim sa brown, Tatlo sa white. 3 sa white. Dali niya, sa dali niya. Ilan sa white siya? Ilan? Tatlo. Ano sa inyo? Gano'n niya? Dito sa akin, dito sa akin. Tapos ulam mo sardinas? Tatlo lang, tatlo lang. Sardinas ah. Battery. Red lang. White, 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 white! Free throw! Race cash game yan ah. Diyos, kaya tayo. Parang ito. Sablay lahat ang po. Ano eh, X-Black, bago na. Mas malamig ito. Kasi na-black. Ganito ka pa. Walang pasok? Ito na, sis. Yun! Otis! Yun! Wala, nag-practice lang sa trabaho ah. Pinasok ba sa akin? Wala. Grabe kondisyon. Nag-practice sa trabaho. Lay, Apat. pasok ng wire. Legit! Lima. Apat lang.
kayo, Marco, ba? Apat lang. Apat. Sablay nung una eh. Okay. Kalbo ka. Gas, pahinga ka. Baka nakapush yan, Ok ha? ba? Yun, pinampay na si Ras. Ano mo? Ay, naglolo! Kaya pala eh. Naglolo eh. Baka na ulit. Third quarter. Si Reno pasok ni Pera. Pera. Di Pera. Pull-up jumper. Wala na keluar di Silvio. Silvio. Number 12. Dinadala pa sa San Juan. San Juan. San Juan pa si Silvio. Silvio pasok sa San Juan. 15 to shoot. Umangat sa tres. 3-point basket. Na. Si San Juan. Bugyan. Naglolo ko yung ano eh. Comedy. Si Reno. Paso sa Blan. Paso si Reno. Paso sa Blan. Sa Blan. Aatake. Huli ka. Si Reno. Si Reno paso. Kanino kaya? Paso kay Rivera. Rivera. Huli ka ulit. Nakuha naman ni Sablan. Sablan. Take shoot. High. Huli ka ulit. Nakuha ni Talwang. Paso Silvio. Laki yun, John. Silvio. Kaya. Silvio. Paso San Juan. San Juan. Papagkapaso Silvio. Silvio. Take shoot. High. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3 seconds. 3, 3, 2, 1. Good. Cayetano. Nakasama na rin si Cayetano. Cayetano. Sample. Tibera yung balon. Pasok kanino? Pasok kay Gokba. 2 points. Wala na. Kuha ni Sablan. Lumilibas Sablan. Pasok Tibera. Easy 2 points. By Tibera. Grabe yung ganda ko. Parang kangaroo. Silvio. Silvio. 37-34. Lamang ulit ang mga puti. Nagulat lang. Sorry. Mga kababayan. Sampo ang kalamangan ng mga puti. Sampo, ano kayo Marco? Sampo. Block niya si Romel. Mamaya na daw. Magulo. Tibera pasok kanino? Pasok sa Blan. Nasa kita na. Kuha nino. Kuha ni Tibera. Kaya. 15 to shoot. Tibera. Tibera. Heavy moves. Foul. Foul. Jersey number 12. Silvio. Sabret. Sabret. Tatlo pa lang yan. Yung 40 yung sa loob, yung ano, yung isang number 2. Dalawa 12 sila. Ilan na si Silvio? Silvio. Third personal foul. Pumasok. Sab. Sabret. Pasok labas. Labas pasok. Isa lang. Cristobal. Cristobal. Pasok mo ng Pedro. San Pedro pasok kanino? Nakuha ni 7. 50 shoot. Tapos 7 na wala na. Kuha ninyo. Nino. Ni si Reno. Si Reno. Si Reno nagmamadali. Si Reno. Umangat. Foul San Juan. Jersey number 27. San Juan. First personal foul. Second team foul. Si Reno pasok di Vera. Di Vera pasok pa. 10 shoot. 9, 8, 7, 6,
Dahil wala nakuha nino. Nakuha ni sa... Trrrrrabiling violation na tawag ng ating referee. Iloso. Pass ko saan? Pinagulong di Cristobal. Cristobal ang bibitaw-bitaw ng bola. Cristobal pass to Ilocso. Ilocso. Pass to Cristobal. Quick to shoot. Cristobal pass to San Pedro. Take to shoot. 9, 8, 7, 6, 5. Easy to pass right number 7. Si Reno nagpapalabasan. Pass to Rivera. Rivera nasa gitna, umangat, easy rebound by Rivera. San Pedro with the ball pass to Cristobal. Cristobal pass to kanino? Pass to Ilocso. Wala nakuha nino. San Juan, Clover. Wala pa rin nakuha ni si Reno. Sabret. Foul, Ilocso, pushing foul. 33, Ilocso. Pasok labas, pasok. Sarap. Rivera. Pass to kanino, nasa Dumali. San Pedro. Pass to Cristobal. Foul, jersey number 26, Rivera. First personal foul, first team foul. Tama. Isa pa lang. Una gusto. Uy, pumasok. Sarap. Last one ni Cristobal. Uy, grabe yun. Ang pogi tumira. Enriquez pa si Reno. 51-41. Sakto pa rin ang kalamangan ng mga puti. Si Reno. 15. Si Reno pass to Cayetano wala na Juan Enriquez. Let the shoot. Foul counted by Enriquez. Foul to number 27, San Juan, second personal foul. Second team foul. Third team foul na pala sila. Third team foul. Una buslo. Wala nakuha ni Rivera. Nakuha ni Enriquez. Pass to Cayetano. Pass to sa kalaban. Number 7 pass to number 27. Tumangat sa 3. Foul to number 7. Sablan. 3 shots para kay San Juan. Second personal foul. Jersey number 7. Una buslo, pumasok. Pangalawang buslo. Uy, sabi lang. Last throw. Ready to jump. Tulad yung tagabit yun naman. Pumasok yung pangatlo. Dalawa yan. Enriquez paso si Reno. Number 28. Pass to Rivera with 3 to shoot. Rivera. Pass to Enriquez. 3 to shoot. 9. Wala nakuha nino. Nakuha ni Cristobal. Kickball tayo. Parang fishball. Si Reno bola daw. Si Reno pass sa Sablan. Sablan pass si Reno. Si Reno 3 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Wala na kuha ninyo. Nino. I'm out. Brown Raiders. Masagi yan. Wala ka. Oras. Gago pupunta pala ako laki. 10 minutes head, 55 seconds. 43, 43. Lamang pa rin ang
Pasto ang mga puti. Time out, Tig. Magbateri. Makatanodog na. May panak din ako. Back to the ball game. Uy, kanina ba yung kickball? Bola ng Brown. Brown Raiders, Brown. Tapikin nyo, di ba? Si Reno pang gulo eh. Para kang Togs. Nagpaikit eh. Silvio, Togs number 12. Number 12. Number 12 pass to Cristobal. Hindi, pass sa Pedro. Between the shoot. San Pedro. Pass Silvio. Take the shoot. Mga tagos. Issue the ball by Silvio. Enriquez, pass si Reno. Si Reno. Si Reno. Si Reno. Si Reno nga. Si Reno. Between the shoot. Si Reno nagkakapasahan. Nagkakapasahan. Pass sa Etal. Take the shoot. Wala na kuha ni Silvio, nakakawa ni Divera. Divera umangat sa dos, wala na kuha ni Villegas. Villegas pass to Silvio. Silvio pass to kanino? Cristobal. Cristobal. Cristobal iwan na batay. Pass to kay Silvio. Papato sa Torres. Wala na kuha nino. Nakuha ni kay Cano. Sebol. Malaki foul. Foul Cayetano to si number 10. First personal foul. Cristobal pass to kanino? Take the shoot. 9, 8, 7, 6. White ball. Si Reno. Si Reno, bumago sa malayo. Wala na kuha nino. Sebol. Sebol. Sa puti. Puti. Sarap. Enriquez sa kala papasahan. Pass to kay Okra. Pass to kay Reno. Take the shoot. 9, 8, 7, 6. Wala na kuha ng kapigati. San Pedro na kapigati ni si Reno. Si Reno. Si Reno dito shoot. 9. Kapingin nakita ko sa kamera. Nakuha ni Okba. Natanggal yung sapatos. Nakuha ni Enriquez. Foul. Naanggal. Sa break. Push ball rep. Taas kamay. Na-break. Villegas. 14 foul. Villegas first personal foul. 14 foul. Unang puslo. Pinasok. Uy, sarap. Gago ang puto. Pangalawang puslo. Enriquez. Wala na kuha ni Rivera. Umangat sa dos. Wala pa rin nakuha nino. Nakuha ni Rivera ulit. Umangat sa dos. Pumasok. Easy device by Rivera. San Pedro. Pass to Cristobal. Cristobal. Cristobal ang sinunod. Pass to kay San Juan. Tumata ulit sa Torres. Wala na kuha ng dalawang malawan. Pass to kanino? Cayetano. Cayetano. Wala pa rin nakuha ni San Pedro. San Pedro pass to malaki. Pass to Cristobal. Cristobal. Superman. Easy to bounce by Cristobal. Si Reno yung the ball. 2 minutes and 30 seconds. Si Reno. Si Reno. Si Reno pa si Rivera.
Di Vera. 15 to shoot. Di Vera pa din. Pass pa kay Tano. 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nakuha ni Villegas. Pass sa San Pedro. San Pedro pass sa Malaki. Malaki pass sa Cristobal. Superman. Foul. Foul. Version number 36. Chris. Ay. Si Di Vera pala. Di Vera. Time out. White Wolves. Foul. Isa na. Di Vera, second personal foul. Ito yung tatalunin namin. Gago nga. Ang bugod. Laban pa si Bayaume. Gago yung wag na mag-medyas yung oh. Nagamitin niya daw. Roro, nandiyan yung Roro. Back to the ball game. Paalis na yung Roro. May isang medyas lang na dalawa. Kasi may medyas eh. Gago to. 2 minutes and 3 seconds. Ang ating score ay 56-47. Nangangalahok. Lamang pa rin ang mga puti. Ng Gago. Sino nag-DJ ka lang? Oh, yeah. Slow. Inabot. Lapasikat. Lapasikat na boy. Ginawang chinelas ka. Pinupuslo ni Cristobal. Ay, pangalawa na ba yun? Easy to pass by San Pedro. Put. Rodriguez, pass to Di Vera. Di Vera pa din. Fusion ng Pito receives. Set the play. Di Vera. Di Vera may pin to shoot. Pass to kay Opa. Opa. Set to shoot. Mga shot toss. Wala nakuha ni Kayerin. Ano? Foul. Houghton. San Juan. San Juan. San Juan. Third personal foul. Penalty. Isang oras na. Penalty na yan. Tama isang oras talaga. Ano nga yung mga Pumasok ang bonus shot. isang oras? Third quarter pa nga lang eh. Cristobal. Pass to San Pedro. Pass to Malaki. Pass to sa kalaban. Di Vera pinapatrenik. Nasubukan ni Malaki. Sayang. Na-double. Ganda ng depensa. Deya. Felices defense. Di Vera. Nagkababasa pa to Enriquez. Dupito shoot. Pass to Cayetano. Nakuha ni Enriquez. Na-rebound Nino. Na-rebound ni Gusto ka pa to Silvio. Wala nakuha Nino. Serreno pa din. 15 to shoot. Serreno pass to nakuha ni Cristobal. Superman, Hulka! Monster block. Para block last. Cristobal pass to San Pedro. Umatake. Easy to pass by San Pedro. Gumaganda na ang laban. Opa. Pass to San Vera. Di Vera pa din. Di Vera. Number 26, 15 to shoot. Di Vera. 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wala na kuha ni Silvio. Silvio pass to San Pedro. Pass to Malaki. Pass to San Juan. Natapigan na kuha ni Malaki. Vale. Wala na kuha ni 15 to shoot. Serreno lilipad. Wala na kuha ni Enriquez. Natapigan na kuha ni Cristobal. 5 seconds.
Cristobal, pass to San Juan. Umangat sa tres. Para kay San Juan. 59-54. Gabangan ng 5. Ang mga puti. Uy, puti. Ayun o. Jong, ayun o. Makasayaw ka. Kapag sinisigaw na yung comment. Akala mo okay lang. Stress din yung ngayon. Back. Serreno umangat sa tres. Wala na kuha nito. Bravo. Kieran Anderson. San Pedro pass to kanino? Gago to. Cristobal pass to Malaki. 15 to shoot, pass to San Juan. San Juan pass to Malaki. 10 to shoot, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wala nakuha pa rin ni Cristobal. Wala pa rin. Nakuha ni Enriquez. Pass kalatad. Pass to kay kanan natapos ni San Pedro. Paso Rodriguez, aatake. Paso kay Kalantad, umangat sa tres. Wala nakuha ni Enriquez. Foul, jersey number 27. San Juan. Fourth personal foul, first team foul. Apat na panalakit mo na yan. 59-54 pa rin ang ating score. Ayun na, 60. Pumasok ang buslo ni Enriquez. Lastro, ready to jump. Pumasok ulit. 61-54 ang ating score, mga kalahok. Silvio pumasok Cristobal. Cristobal pa din. Cristobal. Paso Silvio. Angat sa tres. Wala pa rin. Nakuha ni Serreno. Serreno nagmamadali si Serreno. Paso kay Hokba. Wala nakuha nino. Nakuha na tabing ni Silvio. Paso kay Malaki. Nakuha ni San Juan. Umangat sa tres. 3-point basket kay San Juan. Okay, for the ball, pass to Enriquez. Pass to Kalantad. Kalantad ang sumunod ni Malaki. Pass to Silvio, pass to San Juan. San Juan umangat sa tres. Wala nakuha nino. Iyo pa pass to Enriquez pa din. Nagkababa ng bola si Enriquez. Bumabangga si Enriquez. Foul, jersey number 9, Malaki first personal foul, second team foul. Stop. Wag muna daw. Good. Stop. Pasok labas. Sarap. Secret. Pasok Kalantad. Pasok si Reno again. First number 28. 28, 15 to shoot. 28, 10 to shoot. Offensive foul para kay Serreno, third personal foul, first team foul. Hindi kasama sa team foul yun. Okay. Cristobal umangat. Wala nakuha nino. Nakuha number 30. Ang ganda ng follow-up. Easy to points. Serreno pass to number 10. Pass to Serreno again. Serreno, tatlo na lang ang mga puti. Serreno, wala pa rin nakuha pa rin ni Serreno, wala pa rin nakuha nino. Nakuha ni Malaki, pinato kay Zero. Cristobal, bali moves, wala nakuha nino. Di talaga Cayetano, nagmamadali si Cayetano, pinato kay Enriquez, pinalo kay Nino, kay Kalantad, 15 na shoot, pasok kay Okpa, pula, jumper, wala nakuha ni Enriquez. Foul
Foul jersey number 9. Second personal foul, third team foul. Timeout. Ayun na. Timeout, Brown Raiders. Ay, hindi. Team. Ano na ang laban, nagkakagatan. Dalawa. First. Tapos first. Nilis ako na ngayon. Ito na lang, team. Ano na ito? Team yun. Di na ulo si Margo. Okay, maglaro na kayo dyan. Wag kumuha pa ng swerte sa akin ah. Kumuha ka rin ng swerte ah. Una posisyon ni Enriquez Sablay. Pangalawang buslo, pumasok. 59. Tatlo. Cristobal pasok sa Juan. Aangat sa Teres. 3-point basket para kay Samuel. All. All 16 na. Ang aking talaan, mga kalahok. Pipera nag-dribble. Pipera nagpapasa. Pass kalatad. 15 to shoot. Pass si Reno. 10 to shoot. 9, 8, 7, 6. Wala na kuha ni San Pedro. Pasok kay number 30. Palis. Pasok. Cristobal. Grabe ni violation ang tawag ng ating referee. Serreno pasok di Pera. Umangat sa Teres. 3-point basket. Harap-harap dribble. Cristobal pasok sa luwa. Sama pasok Cristobal with beat to shoot. Easy lang daw. Pasok San Pedro. Kala ko dadakdak. Serreno hinalis kanino. Nakuha nino. Isa naman. Pasok Cristobal. Pasok sa luwa. Umangat sa Teres. Wala nakuha ni Serreno. Nagmamadali si Serreno. Lima natin si Serreno. Sidestepping move. Sisi Dumal para kay Serreno. Cristobal. Lima na ulit ang kalamangan ng mga puti. 5 minutes and 30 seconds. Cristobal pasok San Pedro. San Pedro pasok Cristobal. 15 to shoot. Cristobal pasok kay Silvio. 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5. Nakuha ni Sablan. Easy na lang. Sablan. Uy, sarap. 62. Lamang mga puti.
Silvio. Silvio na bababa ng bola. Silvio. Silvio. Silvio pa din. 50 to shoot. Nahuli ni Serreno. 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 Easy the ball para kay Serreno. Silvio. Pasok Cristobal. Cristobal. Pasok San Juan. San Juan. San Juan. San Juan. Pasok Cristobal. Silvio. 15 to shoot. Pasok San Pedro. San Pedro. 10 to shoot. 9. 8. 7. 6. 5. Easy the balls para kay San Pedro. Napakaganda play. Rivera nagbababa ng bola. Rivera. Rivera. Pass to Sablan. Sablan. Tumira sa Teres. Wala na kuha ni Nino. Nino ni Cristobal. Pinato kay Silvio. Wala. Silvio pa din. Easy the balls para kay Silvio. Talagad. Okay. Pass to Rivera. 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 Rivera dribbling the ball. 15 to shoot. Rivera set the play. Rivera 10 to shoot. 9. 8. Foul. Silvio. Silvio for personal foul. 40 foul. Unang buslo. Pumasok. Lobat ya. Namatay. Wala ang pangalawang buslo. Last throw, ready to jump. Pumasok, tinalikuran. Dalawa. Silvio, umangat sa Teres. Wala na kuha ni Enriquez. Enriquez pa din. Paso Serreno. Serreno 15 to shoot. Yan, pwede na. 10 to shoot. 9, 8, 7, 6. Wala na kuha ni Silvio. 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 Nasubukan na kuha ni Silvio. Ayusin mo nga, no? Yan. Low. Rivera. Rivera 15 to shoot. Pasok Enriquez. Enriquez 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wala na kuha ni Malaki. Pasok Cristobal. Cristobal pasok sa Juan. Tumira sa 3. 3-point basket para kay San Juan. 73-71. Dalawa na lang ang kalamangan ng mga puti. Di pera babawi sa 3. Huli ka na. Kuha ni Cristobal. Nasubukan na kuha ni Sablan. Chabol. White ball. White ball. Yung ayusin mo nga, ano? Echo. Yung echo. Low. Enriquez paso si Serreno. Serreno 15 to shoot. Serreno 10 to shoot. 9, 8, 7, 6. Nahuli ni Malaki pa to kanino. Nahuwa ni Sablan nakuha ni Sablan pa din. Sablan na bababa ng bola. Sablan. Foul. Foul. So sila 9. Malaki.
Malaki. Third personal foul. Penalty na siya, penalty. Hindi ko alis ang sigari. Sige, sige. Una buslo. Pumasok. Low. Lastro. Pumasok daw. Supply na kuha ni Cristobal. Foul. Foul Enriquez. Time out. White Wolves. Low. Marco, 74 na kami daw. Low. Sabi ko. Time out. Marco. 73 lang, 73 lang. Time out. Back to the boogie. 1 minute last. 1 minute and 32 seconds. Kagabi, umutok. Sito. San Pedro yung the ball. Pass to Cristobal. Cristobal. 15 to shoot. Cristobal. Foul. Jersey number. Serreno. Third personal foul. Hindi pero yung kanina. Si De Vera. Magalit niya pa si Gomez ah. Sablay ang unang muslo. Tapos yung pumrabbit yun. Nahina naman yun eh. Ayun na. Lastro. Pumasok ulit. Ilan pumasok? 72, 74 to. Dalawa lang ang kalamangan ng puti. Di Vera. Last 1 minute and 20 seconds. Di Vera. 15 to shoot. Di Vera. 10 to shoot. Foul. 9. Malaki. Penalty. Malaki. Fourth personal foul. Penalty. Next up. Sabi ang tigdadalawang time out kasi. May tigdadalawang timeout pa kayo. Tigdadalawang timeout. Both team. Sabi mo dyan. Pumasok. Sabi mo dyan. Ito time out. Dalawa daw. Sablay. Foul. San Pedro, first personal foul. Isa lang. Pumasok ba isa? Walang pumasok. Sablay. Lastro. Wala nakakuha nino. Nakakuha ni San Pedro. San Pedro pass to Silvio. Silvio pass to Cristobal. Easy the pass para kay Cristobal. Ogba pass to Serreno pass to kay Cayetano. Easy the pass para kay Cayetano. Wait lang, nabigay na yung bola. Dalawa pa. Cristobal, last 48 seconds. Cristobal. Daw sabihin mo time out dapat lang. San Juan, 15 to shoot. 39 seconds. 10 to shoot. Time out. Is never alive. Last 32 seconds. 32 seconds, ha? 32.
Tifera. 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 Tifera 15 to shoot. Tifera 10 to shoot. 9, 8, 7. Huli ka. 7. 7. 7. 70 seconds, 70 seconds. 7 seconds. Shot clock. 17 seconds. Last 17 seconds. 6, 5, 4, easy time. Back to the ball game. Darwin, amoy labahan. Bao. Last 14 seconds. 14. 14 seconds. 14 seconds. 14 seconds. Ano kayang mangyayari sa loob ng 14 seconds? Anong mangyayari? Isang foot. Abak kasing puno. Pass, tumalingit. Palingit pa sa Silvio. Umangat sa Torres. Wala na kuha ni Enriquez. Foul. San Pedro. San Pedro, second personal foul. Penalty. 8 seconds. Talo na naman tayo. Sure win yan. Pumasok. Bang, bang. Usok. Bang, Last bang. throw. Ready jump. Bang, bang. Sablay na ko ni Tuson. Wala yun. Board lang, board. Last 6 seconds. 6 seconds. 6 seconds. Ay, 8 seconds pala. 8 seconds. Cristobal. Basa na naman rin ito. Cristobal. Wala. Wala lang. Tie. Gusto mo muna. Okay na, yapatay ko na.